Naimbag sa Pilipinas at tuyon nagitikang runaan adamdamag dito PTV Cordillera. Naka-red alert man ti Cordillera RDRRMC para iti manam na mga epekto ti Bagyo Amar sa iti rehiyon. Naka-preposition matandag iti amin nga equipment ti Department of Public Works and Highways Cordillera para iti naparpartak apan nagresponde iti kanito nga adda ti mapasaran apan nagreggaay. Nakasagana met ti ribo-ribo a food packs si Department of Social Welfare and Development ang maipaay kadagiti maapektaran. Imbilin met ti Cordillera RDRRMC ti panang suspender da kadagiti tourism ken mining activities iti rehiyon. Ginuyugoy damat lang dagiti LGUs iti panangipatungpalda iti preemptive evacuation nang nangruna iti high-risk areas. Mababantayan pa iti nasrok 150 a barangay a posible ang malayos ken makapasara iti panagreggaay ti daga. So sa ating po mga kababayan, meron na po tayong abiso at kung tayo naman po ay invite or encourage ng mga LGUs po natin, please let us be cooperative. Iti dadumapay adamag itaan nagsasarunod ti mapaspasaran a bagyo, dakkel atulong ti geohazard map nga ususaran ti Mines and Geosciences Bureau tapno mabigbig dagiti napuggad a lugar. Pinartuat daytoy ti Department of Science and Technology. Mabigbig dito'y dagiti lugar iti Cordillera a narisgo iti landslide, storm surge, active volcanic area kan active fault lines. Baban iti daytoy dagos ang makapagsagana dagiti umili kan ahensya iti gobyerno. Libre ang mausar daytoy ang mapa ang masarakan iti website kan iti phone application. Kung naman, ang importance dun is parang nakita natin na map out natin yung mga areas in terms of yung pag-ulan-ulan kasi mapa natin is tinatawag natin na rain-induced. Ito yung mga lugar na pwedeng gumuho pag may mga ulan na parating. Dagiti kang runan adamdamag dito PTV Cordillera. I-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms si PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, Shock, ni Audrey Villena, na imbangal daw.